menjual-jual pertolongan sebagai Tuhan. Kemudian kita lakukan kuas patentan di persekutuan kami memenuhi karena lakon perasaan simbalia dan dilakukan sesuai walaupun ayasi di bahasa mengenai dan mengimbulkan tapi rencana kita mau ibadah di bahasa gereja masuk ke bahasa lalu Guru gereja bagi pekerina simulai bahasa pati sesuai maka menjual-jual membantah ini. Ibu saudara jangan dibantah mengkuasana membantah arah kematian anak setunggal Yesus Kristus. Kematian jadi terbuka telah kita anak-anak seharus dihukum dan ditekan dosa-dosa bansi datang ke belum sebab. Kematian menginginkan kita maka kita lutang membantah dan ditekan ke belum sebelum bisa kena membantah bagi peduli. Utang tak yang melakukan ketolongan mandori eda dengan ikut masang kayu persilang Kristus. Perlu puji Tuhan asal ajaran asal tadis. Si puji Tuhan maaf terpendek nomor 27 baik sebenarnya. Kebaktin Jumat Simblin Neda ibenaken ibas gelar di bata bapa si erdiate dingin ensing kelengi tinepana ibas gelar anakna Yesus Kristus singgo ngasamken kesahna guna nebusi manusia ras ibas gelar kesah si badia si mereken gegeh man bantah guna mersan kayu persilang mejuah-juah man banta kerina anak-anak dibata silit ibas persadaan ras Kristus Yesus. Amin. Berita perbahanan rasura-sura di bata erpalaskan Yesaya 53 ayat 7. Sekal kejamna perbahanan manbana tapi igeng kena janah sinik saja ia bali ras anak biri-biri sinandangi igeleh bali ras biri-biri sinandangi igunting muluna la sitik pe ia sumekah.
Erpalaskan kata di batenda si puji ia, aluras kita rende ibas kitab denden 222 bait sada rasi peduakan. Perpulungan kundul kami. Nden pujin man di bata. O Tuhan, keleng atendu seh ku langit, kesetiandu seh ku awang-awang, kebenarandu seri ganjang naras deleng, kini bujurundu seri bages naras lawit, manusia ras rubia-rubia ipekena kenandu o Tuhan. O Tuhan, andiko ergana keleng atenue, ikawalindu aku iteruh kabengdu. Perpulungan sini kelengi Tuhan toleh si puji Tuhan, alu ngendeken kitab denden 440 bait si pemenah rasi peduakan.
Pertoton perpulungan guna ngendes mandi bata. Amin nape kita dem alu kesalahan. Erbahan silangena ate di bata segedang-gedang wari. Tapi di bata tetap mengkelengi kita. Perkuah atena tetap simpar ibas kegeluhenta. Maka genduari mari dage si pake waktu ta guna bengket kubas paksa tenang. Guna rukur karena kini langa supenta ndalanken singena ate di bata. Paksa tenang ertoto kita sekalak-sekalak ibas pusukta. Pengakuan dosa. Kalak jahat megiken pengajuk dosa sekubas pusukna. Sitik pe la ia biar mandi bata. Erkiteken meganjang yakapna bana. Yakapna maka lai teh Tuhan dosana janah la ia iukumna. Ranana jahat janah melala takina. Si mehuli dingin pentar lanai yang git ngelako kenca. Mazmur 36 ayat 2 se-4. Tole mari kita ngakukan dosanta arahan dendenta nomor 410 pitu bait sada rasi peduakan.
perpulungan mari ras kita kedis. Berita pengalami dosa. Terpujilah di bata arkiteken kini ulinna si mulia. Si icidah kena man banta arah pemerena ibas anakna si iklengina. Sabab arkiteken Kristus kita enggoi tebus. Eme dosa-dosanta enggo ialemi di bata. Malam kala tetar kita kendosanta enggo ialemi di bata. Ema kasih puji ia aluras kita rende ibas kitab denden 200 pitu sindeken bait si pemena rasi pelimakan. Seh kita kubas pengogen kata di bata bagin si pemena. Enda dibuat ibas Heber 10 ayat 10 siwah seh 20 siwah. Heber bindu 10 ayat 10 siwah seh 20 siwah ogekan kami si deherilah di bata dage erdandankan kematen Yesus o senina enggo bebas kita bengket kubas ingan si badiana ke enggo italangi Yesus manbanta sadadalan simbaru sadadalan singgeluh arah kire-kire emekap kulana lit imam ta simbelinta eme si jadi kepala ibas rumah di bata. Dage sirembak kelah dirinta ku di bata alu tutus ate dingin kini teken si tetap. Alu pusuh praten si bersih ibas penggejapen ersalah nari. Bagepe alu kula singgo ibersihken alu lau meciho si deheri lah ia.
tetaplah si gelem pengarapan si enggo siakui, sabab te kita maka isehken di batang padanna. Marilah kita si sampat-sampaten gelah keke ukurta guna nehken keleng ate ras ndalanken si mehuli. Ulah kita lareh ku perpulungan bagi si bahan piga-piga seninanta, tapi lebih asasye si iyah-iyahan kita, sabab si teh maka wari Tuhan eme wari kerhena rehme, sabab adi tetap dengar kita sengaja erbahan dosa. Amin nape enggo si teh kai singena ate di bata, lanai lid persembahan si debahan si banci nasabken dosa anta. Silit dengar eme siman kebiaran sinandangi jadi, ukumen ras api si merawa sing kernepken kalak sing lawan di bata. Sila patuh man undang-undang Musa iukum sehmate, alulali ampunan kenca terteh salahna arah dua entah telu kalak saksi. Apai dengaka kalak sila ngergaken anak di bata sitik pe, kalak si mekarus nandangi padan di bata si enggom bersihkan ia ibas dosana, si megombang nandangi kesah di bata si melias man ia. Gejaplah maka ndau beraten hukumenan si baredang ikatakan man bata ketuahan mengkalak si megiken kata di bata dingin si make kenca ibas kegeluhena si tetep waring. Haleluya. Ope siorati kata di bata, mari ras kita legar toto kita. Man manulah khamatan puji-pujin ras kemuliaan serasa lalap o di bata kami ibas Yesus Kristus. Sabab ibas pak saenda lip dengaka kesempatan man kami lakor sembah man Tuhan bajumat simlinida. Maka ibas ate kami ngorati katan kesah si badialah pepanken katan due ibas pusuh kami gelah banci jadi cikepen kami ibas rukur ngerana ras perbahanan i tengah-tengah kegeluhan kami pakai kemandu ibas nehken katan jenari ngerana kami kerina kami enggo sikap bagi kencan ibas gelar Tuhan Yesus reh kami ertoto. Amin. Bagin kata di bata sisehken ibas kita memperingati kematian Tuhan Yesus. Enda ibuat ibas Injil Matius 27 ayat 45 seh 56. Injil Matius pasal 27 ayat 45 seh 56. Mari ras-ras kita buka Alkitab, baik Alkitab elektronik tadi gelah raduras kita banci ngikuti sekaligus megi kencan ogeken kami bagaimana kata di bata si seh man banta ibas cumat simblinena
Matius 27 ayat 45-56. Mulai ciger gelap kerina negeri telu jam dekahna. Kira-kira jam telu kerabun serko Yesus alusora megang nina. Eli, Eli, lama sabaktani. Artinya, oh di batangku, engkai makai tading kedua. Piga-piga kalak si tadis ije megi sora Yesus. Makanina ilebuhna Elia. Minter kiam sekalak muat bunga karang. Icelup kena bunga karang kubas anggur si macem. Jenari dudur kena kubabah Yesus alu kalah. Tapi nina kalak sedeban timai lebih sinin entah rehkin Elia mulai ia. Sekali nari serko Yesus jenari keri kesahna. Paksa sie merigat kire-kire rumah pertoton idas nari seputeruh. Tanah linuren, uruk-uruk batu pecah, kuburan-kuburan talam, janan terem kalak si badia singgo mate ipekeke di bata ibasi mate nari. Itading kena kuburne, janah kencak keke Yesus ibasi mate nari, bengket ia ku Jerusalem. Ijen terem kalak ngidah ia kerina. Asum perwira ras prajurit sir jaga ngidah kejadi nekrina. Biar kal ia janah nina. Tuhu me ia anak dibata. Idau narin trem diberu ngenehenca. Diberue eme singikutkan Yesus i Galilea nari dingin singgo nampati Yesus. Piga-piga ibasie eme Maria Magdalena, Maria nande Jakub ras Yusuf bagepe ndehara Sebedeus si barendam menjuah-juah man bantah rina. Perpulungan sini kelengi Tuhan. Di tengah-tengah kondisi situasi tak genduari. Eme ija COVID-10 siwah. Tuhu mbabai kebiaran. Terlebih alu gencarna medsos, berita-berita siseh man banda. Tuhur banca kita reh biarna. Tapi hal si penting tole jadi perenunta ibas Jumat simlin enda ini. Si tuhuna si paling man kebiarenta ini virus dosa singgung langketi manusia ibenaken Adam ras Hawa. Adi virus senda kena kita sakit, banci madan, banci kalang, entah pe mati, terjengjengan saja. Tapi virus dosa, kuasa dosa,
lah saja erbahanca kita sakit ibas kegeluntai tengah dunia. Lah saja kita mati, tapi matikah sebab upah dosa emang kematian si rasa lalat. Tapi bujur ninta mati bata, ija ibata nggo memprakarsai sada tindakan ekstrim emang rehya kudoni dari Yesus Kristus mulai kita ibas kuasa virus dosa, penyakit dosa. Tentunya upaya enda ikatakan ekstrim erkiteken proses ibas ada proses si luar biasa terjadi man Yesus Kristus. Temata ibas Jumat Simlinega, Eli Eli lama sabatani. Menurut tafsiran paksa Yesus melaskan Eli Eli lama sabatani paksa puncakna ngenanami kini serang selaku manusia 100%. Engkai adi itaman Eden paksa ia si sadar toto gelah cawan kini seran i pedau ibas ia nari payu panasna naktaken ku tanah bagi tak darah nggambarkan uga belitna perbebenna ibas paksa. Tapi si lenga jadi maka nina Yesus tapi labo pratenku tapi praten dulah jadi. Lukas 22 ayat 42 43. Tapi paksa ia idas kayu persilang tuh Yesus ngejapkan kini serang si sekel beratna lah saja secara fisik tapi secara psikis ijatuh ia merasa si sada merasa sendirian itadingkan kalak si kelenginan itadingkan ajar-ajarna begitu terlebih ia merasa itadingkan ibadah. Alu kata si deban terkatung-katung antara bumi dan surga. Maka salah sada pitu perkataan Yesus i kayu persilang silit ibas Injil Eli Eli lama sabatani. Oh di batangku engkai maka itanin kedua kai si catat ibas Injil Matius endang ngingetkan kita kerina manusia khususnya kita singgo man Yesus Kristus maka keselamatan tae tukurna kepeken ergana meherga sabab labo tukur murah tapi tukur singasamkan pengorbanan anak manusia arah proses ngenanami penyiksaan si mesangat seherujung kematian di atas kayu persilang laka sekedar mati
tapi kematen ne icap jelma sin terempak saya kematen si kutuk ibadah. Sebab kalak si hukum isalipkan ibas paksai pahami orang yang terkutuk. Hukuman enda harusna idabuhkan man bantah. Idabuhkan man manusia larndo bahkan. Emang hukuman kematen si rasa lal. Maka bujur ninta mandi bata singgo memprakarsai pengambilan alih hukuman si harusna idabuhkan man banta. Alu kata si deban Yesus Kristus nggo jadi kahulta nggancikan kita ndatkan hukuman mati. Waktu Yesus tersilam si Tuhuna kita harus bagi, tapi ambil alih igancikan enda istilahna kahulta. Ibas kini teken kalak karo sidekah lid iglari acara mulahi mereken kahul. Acara ini lakukan adilit sekala anak putar ban salah, entah silam huli ibas ingan keramat, entah ingan pajuh-pajuhan. Kalak sirban salah laban silang itulahi, entah pe hukum nini sir kuasai je, hukum ne banci sakit, entah pe banci seku kematian. Maka gelah olah terjadi isuruh meguru rebahan upacara ngelepaskan kahul kai kahulna enda tergantung kai nina guru si ngasuk komunikasi ras nini keramat entah nini si pajuk saja biasana manuk sabugan entah kambing. Ibas acara lepaskan guru manuk sabugan entah kambing ku tengah kerangan sebagai kahul entah ganci kalak sirbahan salah ndatkan hukum. Kenca acara si pulah me anak kuta sirban salah ibas hukuman enai enda me erti kahul ganci. Maka dikatakan Yesus kahulta ia megancita ihukum mati erkiteken virus dosa erkiteken dosa singgo ngkenai manusia. Perpulungan sini kelengi Tuhan dage adi bagekel enggo perbahanan di bata man banta kai dage tekata kuari-wari sirkhena tentuna ngatakan bujur man di bata arah cara ncidahkan gelukta selaku kalak singgodatkan perkuah ate di bata. Alu bagi si pemenang teridah tuhu-tuhu jerarobah kita adi sidekah enda la dengan si gejap kenkal pengorbanan Yesus Kristus eman bata te kami adi si gejap kel enda tuhu-tuhu tentu lain sikap ta ras caranta ndalani kegeluhan silan dekah ibas dunia. Ibas pengalaman kami dahi kalak sakit baik waktu di rumah entah di rumah sakit lid perbedaan sikap kalak si sakit nurikan karena keadaanna semakin meklek sakitna apaika adi secara logika medis mesra malemna
biasana ibas nuri-nuri tangisia. Bahkan ungkap kena karena ugaya sedekah enda ibas erdibata. Bagai pesah kena tekadna adi ibre dibata denga ia malam ibas pinakitna nari berarti ngeluh denga tutus Athena melayani, tutus Athena ngikutkan Yesus alu makaikan krina silin ibas ia guna kemuliaan Tuhan rasi debana engkai maka bagi sebab ibas paksai tehna uga argana kegeluhan si bereken dibatai jana sedekah enda kurang dengakapna makaikan geluhna sentudu ras peraten dibata dage bagempe si gejapkanlah maka pinakita kita yang dosa tuhu mekelak berat beratan asangkan COVID-19 siwah kita beratan kasakan virus corona kita bahkan daun beratan kuasa dosa simbaba kematen si rasa lalap ini. Adi virus corona COVID-19 siwah ini dengan cara mengatasi salah sada anu ngikutkan anjuran pemerintah gelah tadi di rumah membatasi diri kubas pertemuan sisipatan terenjelma jaga kebugaran alu mengkonsumsi gizi si cukup cuci tangan bersihkan diri tak alu payu ras debana bahkan te kita kupu di warenda pasti lin tambar si tepat guna pepalem virus corona tapi virus dosa pinakit dosa lalit tambarna tambarna keleng ate di bata arah Yesus Kristus sirah ngoku dunia singgo jadi kahulta mati kayu persilang meresam dosa mengambil alih pinakitna mengambil alih dosa kubas dirina seh mati kayu persilang sekali lagi mati si cap orang yang terkutuk kematian ini gantikan kita mati kematian narbanca kita pula ibas pinakit dosa simbaba kematian si rasa lalap jenari si peduakan tridah kita selaku kalak si seri pengidahta krina jelma sabab krina nge kita mantan kalak perdosa ras nggondatkan perkuah Athena ibas kematian Yesus di kayu persilang si petelukan tridah ibas krina keadaan tetap kita pengendesman di bata si teladani Tuhan Yesus si tetap setia dalankan surah-surah Bapana sek mati kayu persilang si pempatkan enda banci sinin ibas pengogenta kita heberendai tridah maka kita kalak singgit si sampat-sampatan gelah tetap kita ngasuk ndalankeun si mehuli si pelimakan tridah tutus ate tareuh ku pertulungan
la saja tutus rehku perpulungan, tapi pe gelah kita sia-hiahan nyah-nyahi temanta gelah rehku perpulungan. Engkai nina penulis Hebrina keren Tuhan lanang dekat Yesus Kristus kerana si kedua kali rahmat generasi penemkan si terakhir tridah maka kita ngkelengi di bata labo sebaliknya ngelawan di bata arah langer gai Yesus Kristus singgo jadi kahultai arah cara tanggeluh si langit ngalemi salah kalah. Nina ibas bogen Heber 10 ayat 27 kalak si bage ikarnep kenma perpulungan sini kelengi Tuhan bagendam katende sehken man banta krina di batas si masu-masu katana gelah ngasup kita ngalo kenca ras make kenca ibas gelukta kegeluhan si ngatakan bujur erkiteken Yesus enggo jadi kahulta terpujilah ibadah serasa amin. Ras kita toto bujur Tuhan bahanlah katanu singgo begiken kaniga lah saja terjeng begiken kami tapi ngasup kami make kenca ibas kegeluhan kami kegeluhan si ngatakan bujur kegeluhan yang bersyukur karena kami nggondatkan perkuat hati itu erkitikan kami enggo jadi kahul kami menggantikan kami mati erkitikan dosa ikayu persilang bujur Tuhan ibas Yesus Kristus reh kami ertoto amin. Perpulungan sini kelengi Tuhan harusna mindai kenca ngosi begiken kata di bata ilanjutkan erbahan lakon persadaan si badia tapi bagindai singgo si begiken ibas kata penau sueras edaran modrame penglayasi modrame maka lakon persadaan si badia dalam si bahan tapi kenca pagi kita enggo kebaktin ku gereja dilakukan jadi bagaimana mari ras kita kerina tedis kencang gosi begiken kata di bata mari ibas kita memperingati kematian Yesus Kristus enda siakukan kini tekentah ninta ras-ras aku tek man di bata Bapa silar sibar kuasana sinepa langit ras doni aku tek man Yesus Kristus anak nasi tonggal Tuhan ta si jadi arah kesah si badia tubuh hidup si nguda-nguda nari si so keliaman tergelar si Maria sing nanami kini seran sangana pemerintahan Pintus Pilatus nipakukan ku kayu persilang mate cinari kuburkan nusur kudoni kematen peteluarikan go keke basi mate nari nangkih ku surga perkundul narah kemun di bata Bapa silar sibar kuasana cinari reh meya pagi ngeranakan singgeluh rasinggo mate aku tekman kesah si badia
janalit sada gereja sibadia, persadaan kalak sibadia, pengalami dosa, kini keken kula kegeluan sira selala. Amin. Perpulungan kundul kami. Seh mepaksana sisehken persembahan pengatakan bujur taman di bata. Kata di bata si jadi palas ibas kita nehken persembahan. Yogeken Roma 10:2 ayat si pemenang. O senina-seninangku nginget perkuah ate di bata simbelin sisah kenaman banta. Kupindo man bandu. Endes kelah kulandu man di bata saja selaku persembahan singgeluh rikutkan singenatena. Sabab bagaimana harusna kam bersembah man di bata sueras biakdu selaku makhluk siruku. Iherta ngendeskan persembahan ras kita rende ibas kitab denden 385 baik si pemena ras si peduakan. Mari ras kita toto karena persembahan sekaligus ertoto syafaat. Ertoto kita. Tolereh kami ngatakan bujur man bandu Tuhan. Ibas kami ersembah man bandu memperingati kematian Tuhan Yesus. Nggoka anak-anak du nehken persembahan pengatakan bujur. Tekal kami endamo salah sada ngenah ati nu ilakukan kami. Sebagai tanda maka kami gejapkan krina silit ibas kami alukan kami pas kamna. Pasu-pasu persembahan nenda. Gelarah persembahan nenda banci ipakekan nerusi pelayanan gereja.
gelah arah pelayanan gereja perpulungan panci tetap megegeh ras reh ngasupna jadi saksi si berita si meriah ibas kegeluhanna kam arsimuli kam si masu-masu anak-anakmu si ngunehkeun persembahan tambah-tambah rezeki sipang iseh kendu manbana be jenari ibas kesempatan neda ertoto pe kami nandangi keluarga ngawan perpulungan lu IGBKP tiba neda Tuhan si masu-masu terlebih ibas pendahin usaha ibas kesehatan ibas kengasupen ngajarkan anak ibas anak-anak banci megiken ajar ras ibas usia persekolahan tutus tenar lajar ibas kemudahan anak-anak kami perkemalangan iaman Tuhan begem o Bapa Simlias ertoto pe kami nandangi kerina serayan begepe pengurus perpulungan jabu-jabu pengurus kategorial guru-guru sekolah minggu panitia pembangunan ras debatnya tetap kami semangat ibas ngelai Tuhan tetap teridah kriah nukur kami ibas melakukan pelayanan sebab kai si lakukan kami kitik kal mencakap ibandingkan perbahanan duman kami singgo mati i kayu persilang gunang kelili kami emang kesampati kami Tuhan gelah ibasi kitik epe panci tutus ate kami ketutusan kami lah arkiteken pujian manusia entah sesuatu sialokan kami tapi arkiteken kami rutang kami bagi dina Paulus ia rutang nehken berita si meriah arkiteken keselamatan singgo yalo kena bagen menjemba kami reh ngasukna reh semangatna kerina serayandu ndahiken pelayanan jenari ertotope kami nandangi bangsa ras negara kami Tuhan mindokel kami lah kamreken hikmat kepentarman pemimpin kami baik tingkat pusat begepeku daerah-daerah gelap ngasup ian dahikan tugas tanggung jawab nalung uli terlebih ibas paksa si Gundarienda banci ya bersinergi mengatasi masalah silit seh maka persoalan silit Gundari karena COVID-19 siwa eda banci itanggulangi banci iminimalisasi bahkan ibeneken ibas negara kami alu bage ibas wari-wari sireh banci mulihkan kami beraktivitas bagi biasanya terlebih banci kami reh ras-ras perpulungan du ibas resembah manbanu ibas setiap kesempatan terlebih ibas kebatin minggu bagenam Tuhan pertoton kami pertoton sisehkan kami ibas kami peringati kematian Yesus Kristus ibas Jumat Simlininda sempurnakan pertoton kami sabab reh kami ertoto ibas gelar Tuhan Yesus
Amin. Perpulungan sini kelengi Tuhan, mari ras kita kerina tedis. Ibas ngujungi kebakti nenda. Mari sisahkan perpadanan ta mandi bata. Turang rasnina perkuah ate di bata simbelin enggo syaloken. Yesus nggit jadi kahul man banta gelah kita terkelim. Arkiteken sie kita rutang si keleng-kelengen ibas doni enda. Turang rasenina kematian Tuhan Yesus mereka usikan man banta ibas armetruk ukur setia ras ngit korban guna kinulit entrem jelma ras donienda. Turang rasenina ibas kematian Yesus kita enggong geluh ibas geluh simbaru. Si pepaguhi perpadanan taman di bata arah dendenta nomor 270 siwah bait si pemenah rasi peduakan. Mari ras kita toto bagi niajari Tuhan Yesus pertoton Tuhan. O Bapa kami sini surga, gelarndu ibebadi amin, rehmin kirajandu, selamin pratendu ibas doninda bagi ni surga. Berikan man kami nakan cukup ibas waris dahenda, alami salah kami, bayi ni alami kami salah kalak empat kami. Olamin kami baba kam kubas pencobaan, tapi ulangilah kami idur silat nari. Sabab kamkap si badai kini rajaan, ras kuasa, ras kemuliaan, si dekah-dekahna. Amin. Perpulungan sini kelengi Tuhan, bengketilah kubas kegeluhendu sekala-sekala. Cidahkan kesetiaan ras ketutusan atendu ngikutkan singena ate di bata ibas geluhendu. Gunasye alokanlah pasu-pasu idur di batanari.
Ipasu-pasu janah ikawali di bata kam, siang ayo di bata ersinalsal ibabondu, janah melias Athena ngenehen kam, itatap di bata kukam, janah malam atendu ibahanna. Amin.